evening, everybody. Welcome to The Naked Truth on a Tuesday evening, Tuesday the 14th of June, 2022. And we're talking this evening about the claims to land and assets and how the new governance model is going to be viewing that. Hein has not quite joined us at this time. As soon as he does, we will put him on the stage. But for now, I've asked Peter de Beer, the head of marketing, just to give us an idea of how the new governance model, the new country's governance model is going to be looking at claims on land and assets and so on. Peter. Yes, Brett, thanks, and good evening, everybody, as well. Yeah, while we're waiting for Hein, I'm sure you can fill us in as well. But you know, the ULA's process is very much legally oriented in every aspect, and as such, one can only understand that any claims to land has got to be legal claims. In other words, if you're in the area currently, doesn't matter who you are, and you have the legal documentation that you are the owner of a property, then that property cannot be taken away from you. That's international law as well. You can't dispossess somebody, unlike what the government is trying to do is dispossess people. That cannot happen in the new country. So you can't dispossess somebody that has got legal rights and he's got what they call the carte and transport in his hands to prove that. So you can't displace. Yes, you can't do that. I mean, that is part and parcel of even our constitution. And if you look at international law, that is property and life and liberty. Those three are actually what started international law. So you can't change that. You can't adapt that or scrap it just for the sake of somebody's claim. But where there's legal claim and proof of ownership, then obviously that will be investigated. So anybody that obtained property illegally, that's going to be bad news for those people. So that's the only two aspects of it that I can highlight at the moment. I don't know if there were particular questions around property or land. Right, so ladies and gentlemen, please ask your questions. Just click that little red icon next to your name, and like Jacques has done, it becomes a little blue man with his arm in the air, and I can then add you to the stream. You just have to click the button a second time when it's gray, and you will be unmuted, and you can chat with us. Good evening, Jacques. How are you? Good evening. I'm all good, dankie. Netwerkprobleme gehad, so ek het 'n bietjie van die gesprek gemis. So dit wat ek dalk nog vra is dalk beantwoord, ek weet nie. Maar ek wou net graag weet, ons moet tog realisties wees dat daar is groepe mense selfs binne in ons land en buite hierdie grense wat ons nog nie gelukkig gaan wees met hierdie nuwe land nie. So en ek kan sien dat daar is dalk 'n moontlikheid dat ons 'n burgeroorlog kan hê. Wil dit nou vir my sê dat ek my al gereed kry, ek moet my bewapen, because op die einde van die dag kan dit mos gebeur dat ek moet my beskerm, my eie eiendom beskerm, besighede beskerm wat aan my behoort. So is dit die roete waarna toe ons ook moet aan dink in terme van sekuriteit en hoe gaan ons onsself verdedig as ons dalk by 'n punt kom waar mense kom om jou infrastruktuur op te blaas, as ek dit so mag stel, en jou hele land wil destabiliseer, net omdat hulle nie gelukkig is met jou wat nie meer deel wil wees van die groter Suid-Afrika nie. So dis my vraag. Ja, Jacques, dit is 'n realiteit waarmee ons moet deel. En jy weet, dit kom terug na onthou die dag was ons geseer as die land offisieel in die wêreld erken is
aangekondig is as 'n onafhanklike land onder daardie wetgewing wat ons dan die proses mee dryf. As daardie die land dan offisieel onafhanklikheid het, van daardie oomblik af tree die grondwet of die wetgewing van die land, die handves van regte wat op daai stadium sou bestaan, en die grondwet tree in werking. En soos ek net nou genoem het, ek weet nie of jy gehoor het nie, die 3 dinge is eintlik waaronder ons al die regte kan saamvat, en dit is die reg tot jou eiendom, die reg tot jou tot lewe, en die reg tot wat sê ander ene? Vryhede. Vryheid. So Ja. liberty, life, liberty and property. Nou daardie 3, onmiddellik het jy die volste reg binne daardie land se grondwette om jou eiendom te beskerm. En in terme van die land self, dan het die land die reg om met alles in sy vermoë, en hoe dit ook al mag wees, kan hy sy grense beskerm. Dit is internasionale wetgewing. So op daai oomblik het jy dadelik die reg. Met ander woorde, hierdie wetteloosheid verval amper oornag. Want dan kom die regte van die mense na vore. En dit gaan nie deur 'n regering verskans word of weggesteek word of gekeer word. En met ander woorde, jy sal die volste reg hê om jou eiendom te beskerm en jou lewe te beskerm. Jy sal die volste reg daartoe hê. In terme van die land se beskerming, daar sal voorsiening gemaak word. Uiteraard, ek dink jy het ons wel voorheen daar gesels. Daar is geen reg wat ons kan hê om enige militêre magte te kan formeer voordat jy onafhanklik is. Maar sodra jy die onafhanklikheid het, dan soos ek nou genoem het, dan jy die volste reg om jouself te beskerm met alles in jou vermoë. So dit is maar in 'n kort en kragtig. Maak dit sin, Jacques? Jacques, ek hoop dit maak alles vir jou sin. Ja, nee, dit maak sin, baie dankie. Okay, ek skus, jy het bietjie opgebreek en toe lyk dit my jy mute jouself weer. So ja, nee, 100%. Ja, Jacques, jy weet, soos Pieter sê, die oomblik wat ons onafhanklik is, het elke burger, 'n regtelike burger in die land, die reg om homself te beskerm met enige manier wat hy kan. I'm just trying to remember the words of the international law that Hein is always quoting, in any means possible. The individuals and the country may can defend themselves, can protect and defend themselves, and it you know, if we can also ask any other country, and they are sort of obliged to come and help us, because really, if there is an attack on the new country, be it by the old country or anyone else, it's basically we are kind of defenseless, because the brand new country, we weren't allowed to bring any armed forces to bear before secession. So it's really just attacking a bunch of defenseless citizens. We're not saying it's going to be like that, but that is the view of international law, is that we are pretty much defenseless. So having said that, it is another really good reason for us to tell everybody we can about what is about to happen. It is our duty, in fact, not only to give a mandate, but to tell people what is happening, what is going to happen, so that we can put ourselves in a position to be prepared. In that instance, we've got some people on the call right now. I can name them that are already there. They already formed groups of people in their local area, and they've actually put them into practice already in the past, and given a couple of red uniformed people a bloody nose.
so that's where we need to be. Okay. So, guys, welcome, Hein. Good evening. Great to have you on the call with us. Goeienaand almal, hi Brett. My apologies for Goeienaand. being late, and it's not because I'm late. I forgot, because it's normally 7:30 and tonight it's 7 o'clock. My apologies. 7 o'clock. Maar nee, ek is hier, ek vra om verskoning. Alright, nee, geen probleem nie, Hein. Ons weet jy is ook bietjie besig, maar nou ja, die dinge het net vandag verander en ek is seker daar gaan 'n heel klomp mense weer half 8 by ons aansluit en ja, omdat dit is maar 'n gewoonte. So that's totally understandable. Hein, we've kind of danced around the subject a little bit this evening that we want to talk about, and I'm really glad you've joined us so that you can give it to us kind of from the horse's mouth. You've been involved right from the word go. I mean, you actually got the whole ULA movement idea off the ground and been involved in the whole legal process that you as the ULA president are going to be or have handed over to the new country, essentially, or going to do that. So the question has come about at some point about what the expectations can be of people in the country, in the new country, citizens, legal citizens. Well, first of all, maybe you can just address very quickly what is the people that think they have got the right to move in, and I've heard there are a lot of squatters moving in from all over the place into urban areas and tourist areas, business areas, and they're just squatting there. And apparently there was somebody told me a little while ago that if people who could raise a structure within 48 hours were allowed to keep it, and it wasn't allowed to be taken down or something like that. So people are just moving in there. First of all, that have got absolutely no right to be in that area. What's going to happen with them? And secondly, the people that are citizens of the new country, rightfully automatic citizens, as laid out in our rules, what expectations can they have in terms of, I mean, will there be a redistribution of wealth to people that were like previously not in a position to accumulate anything? How can you just give us an overview of how that's all going to work? Okay, Brett, the second question is much more involved. We'll come back to the question. Let me first go to your first question. What happens to people that so-called squat in the area that we're going to secede? And that takes us back to everything is already on paper in terms of our immigration policies. Now, we've got to look at, again, international law on secession. And international law on secession says you've got to identify, firstly, your group of people. Now, we have identified our group of people, which we call the minorities, which we have identified in writing, and it's on our website, as, broadly speaking, all whites, all coloreds, all Indians. And obviously well, that includes, in the colored community, but your Muslim community in the Cape. Why do we have to do that? Because that's international law. And that is based on the 4 pillars of ethnicity, language, culture, and religion, of which language, in this case Afrikaans, is the biggest pillar. So ek wil dit baie duidelik maak, dat hier's geen duimsuig nie, dis gedoen. Met ander woorde, daai groep mense, en Brett, ek wil as pris Afrikaans praat, want ek het gelees, daar's mense wat sê ons, en spesifiek toe ek nou Afrikaans ook sê, wat sê ons praat te Afrikaans. Nee, dan praat ons Afrikaans. As my Afrikaanse bande uitloop, dan sal ons oorslaan Duits toe of iets. Met ander woorde, ons moet duidelik verstaan. Dit wat ons doen, is nie lukraak nie. Dis presies volgens internasionale reg. Maar dit beteken, volgens internasionale reg, daar's 'n klomp mense wat uitgelaat word, wat nie deel is van daai sogenaamde
group of people nie. Beteken dit dat alle mense, A tot Z, almal wat nie in daai groep val nie, wat in daai gebied is, onwettig in daai gebied is? Nee, glad nie. Want daar is mense wat se voorsate en se voorsate en se voorsate al in daai gebied gebly. Hulle vorm net nie deel van daai group of people nie. Inteendeel, hulle word skielik die minderheid. Met ander woorde, kom ons gaan terug na jou woorde net toe van mense wat nou net squat en dink hulle gaan daar wees. Dit gaan verder as dit, Brett. Onthou, in terme van internasionale aanvaarbare normes, in terme van internasionale wetgewing, wat die ANC gedoen het en doen vir die afgelope 28 jaar al, om mense vir politieke doeleindes in gebiede te sit vir geen ander politieke doeleinde, is om daai gebied te probeer polities oorheers nie. En in ons Suid-Afrika geval nog erger, en dan belastinggeld te vat, om daai mense daarso te probeer hou. Hoe? In ons geval deur SASSA. Is onaanvaarbaar, is onwettig. Met ander woorde, daai mense is onwettig in die gebied en hulle sal verwyder word. Ek wil dit baie duidelik maak. Met ander woorde, die duisende, honderde duisende, inteendeel miljoene, wat onwettig in die gebiede is, wat ons gaan seseer, gaan dan letterlik, met presies die klem op, onwettig in daai gebied wees. So eenvoudig soos dit. En hy sal in terme van internasionale aanvaarbare terme verwyder word. Hoe word jy verwyder uit 'n land uit waar jy onwettig is? Hierso, hierdie week, daar's hy, hierdie week. As daar weer 'n vrou van, ek dink Belarus of Lithuanië of something, wat hier aangekom het onwettig. Wat het die ANC regering gedoen? Hulle het haar op 'n vliegtuigie gelaai en gesê, daar gaan jy, terug. Sy het nie 'n keuse gehad nie, sy's terug. I don't know if you know about that. Did you read about that, Brett? No, I didn't actually. Ja. In Lithuania and Belarus, I don't know. Woman. Okay. Yes, good. That came in illegally. They put on an aircraft and there you go. Off. Okay. Cheers. Bye. If you're illegal in a country, you're illegal in a country. How do you determine if somebody's illegal in a country? Well, you've got laws in that country and you've got specific rules and regulations in terms of your requirements to be legal. All these requirements is already on our website. Right. So we Hein, we do have somebody with their hand up if you put out of the country, the new country. Simple concept. Sorry, Right. Brett. Okay, no problem. We do have somebody with their hand up. Would you like to take a question or do you want to finish first? Ja, sure, verseker. Okay, Herman, good evening, goeienaand. Ek weet nie of jy weet hoe nie, maar jy moet net weer daai knoppie druk. Die grys mannetjie, druk hom net weer, dan unmute jy jouself, dan kan jy by ons aansluit. Herman, waar is Herman? Herman, ek dink daar's hy. Herman, druk net weer daai grys mikrofoontjie met die lyn deur. As jy hom net weer een keer druk, dan sal jy kan gesels met ons. Okay, miskien het Herman dit net per ongeluk gedruk aanvanklik. Nou is hy bietjie skaam. Skalk Kronje, ek sluit jou aan by die stroom. Jy kan net weer daai mikrofoon vat en dan kan jy met ons gesels. Skalk, is jy daar? Ja, ek is op. Yes, goeienaand. Hein, luister. Okay, ek wil net iets by Hein byvoeg. Actually, sy voorbeelde wat hy nou gesê het, versterk. Sien waar ek bly nie. Hier's nie boemelaars of bedelaars of plakkers nie. Want as hulle jou Waar is kry, Marx? so, nee. Ek bly in 'n land met naam van Andorra. Wat hulle doen hierso, as hulle jou kry, dan doen hulle een van twee dinge. As jy 'n burger is, dan vat hulle jou van die straat af. Hulle sit jou in opleiding vir een of ander ding en hulle gee vir jou werk. That's it.
daar's 'n absoluut minimum percentage mense wat absoluut net nie kan werk nie, van 'n rede, en die kry nou wel sosiale bystand. Maar as jy 'n buitelander is en jy doen dit, dan vat hulle jou, marcheer jou oor die grens, hulle drop jou af, hulle gee jou of die Spanjaarde of die Franse, that's it, en dan moet jy nou saam met dit deel. En dis presies basically alles binne internasionale wet. Herman, wel, kom ek stel vir jou so, ek weet nie of jy al voorheen enigstens na ons goed geluister het nie, maar onthou wat jy nou besig is om te beskryf, dis presies ons ekoboetstelsel. Ons doelwit is om 'n 0% werkloosheid te hê. Onthou, iemand wat nie kan werk nie as gevolg van mediese of sielkundige of wat ook al, dit is nie werkloos nie, dis iemand wat nie kan werk nie. Daai mense word in elk geval na gekyk. Maar die ander mense, dit is een van die hoofdoele van ons ekoboetstelsel. Niemand, geen mens gaan op die straat hoef rond te lê. Want die oomblik as hy op die straat gekry word, word hy opgetel en hy word na 'n ekoboet geneem en hy gaan daar onmiddellik ordentlike blyplek kry met ordentlike kos met 'n werk, onmiddellik. So hierdie goeders is ook alles klaar op ons webtuiste beskryf. Nou ek is baie bly om te hoor dat jy vir my sê Andorra doen dit alreeds, want dit is presies wat ons benadering daartoe is. Daar's geen rede hoekom enige mens werkloos op straat hoef te lê nie. Want in die eerste plek skep dit in elk geval net verdere probleme en potensiële gevare van inbraak, diefstal, breek, moord, roof en natuurlik dwelms. So hoekom wil 'n mens jou gemeenskap daaraan blootstel? Deur doodeenvoudige stelsel te hê waar jy daai mense kan beskerm. Want ek is jammer, ek laat my nie vertel dat daar 'n mens met 2 breinselle is wat werklik op sy eie stoom as sprus byvoorbeeld 'n drankdealer wil wees nie, of 'n drankgebruiker wil wees nie. Ek glo dit nie. Is julle daar? Ja, Hein, ons luister aandagtig. Skalk, Ja. ek hoop dit beantwoord jou vraag, hoewel jy net 'n baie goeie kommentaar gelewer het. Baie dankie daarvoor. Ja. Herman is nou op die oomblik nie hier nie, dis sy vrou. Dit is Daar die is hy. eerste keer wat Goeienaand. ons inskakel. Maar dit is, ek sê ook, daar is nie 'n rede vir so iets nie. Enige een wat hande gekry is en 'n verstand kan iets doen. Verseker. Absoluut. En die hele doel is om die gemeenskap nie te probeer misbruik nie, maar om die gemeenskap te help. Onthou die realiteit, ons moet dit aanvaar in die lewe. En dit is, jy gaan mense kry wat hulp nodig het. En daai hulp is in verskillende vorme. Of emosioneel, finansiële ondersteuning, inderdaad, gaan altyd mense kry wat nodig het. Kom ons word eerder 'n gemeenskap, en ek het dit al baie voor gesê, wat op wederwysige respek gebaseer is. Hoe as jy op respek jou gemeenskap baseer, dan gaan jy juis uitgaan om mense eerder te probeer help. Maar die oomblik wanneer jy dit doen, dan skep jy ook 'n gesonde, maar ook geestelik gesonde gemeenskap. Ja, met mense wat trots is om deel van die gemeenskap te wees en daai gevoel van dat hulle wel bygedra het. Daar's geen beter gevoel as mense wat bydra nie. Ja, dit maak 'n ou trots en jy voel sommer goed daaroor. Dis wat ons soek. Ja. Goed. Is daar nog enige vrae? Ek weet nie wat julle voor die tyd oor gepraat het nie, Brett. Maar Hein, ons het ek maar net vir Pieter gevra wat is die beginsels van die nuwe land ten opsigte van eiendom besit en
bate besit en mense wat eis wil lê op sekere bates en eiendom en so aan, wat gaan daar enige voorkeur wees vir mense wat al baie lank daar is, of weet histories. Nee, dit het slegs in die ANC se manier van 'n land regeer om soveel as moontlik stemme te kry, en daar is dit bewys, dit het 28 jaar gehou, dit gaan nie baie langer hou nie. 30 jaar, wanneer die volgende verkiesing is hulle verby. Daar bestaan nie so ding soos handouts in die lewe nie. Met ander woorde, geen burger. Die oomblik as jy vir iemand iets gee en gee vir iemand anders dit nie, dan is die eerste vraag, waar kry jy dit wat jy vir iemand gee, wat jy nie vir iemand anders gee nie? Jy kry dit by die burgers. Nou die staat het niks. Wat staat? Dis die staat se geld. Dis die burgery, dis die mense op straat se geld. Die staat bestuur dit eintlik maar net. Met ander woorde, hierdie hele ding van, en dit is hoekom ek vir jou gesê het, wat het die ANC geskep die afgelope 28 jaar met hierdie RDP-huise? Hulle het amper 2 geslagte geskep. Van kry 'n huis verniet, ons hoef nie te betaal vir water of krag nie, en as ons nog verder ontevrede is, dan vaar ons strate dan kry ons nog meer. Ja. Dit moet stop. Dit moet stop, want wie weet die realiteit? En vir die mense wat onmiddellik nou wil gaan skree, ja, dis al die kolonialiste. Wie weet die realiteit? Ek sien geen wit kolonialiste van die amper 700.000 wat in Pretoria in die plakkerskampe alleen sit, wat in optogte deel om brand te breek en steel nie. Dis 'n instelling om te dink dat die regering moet gee. Die regering het niks. Almal moet werk. Wat die regering moet doen is, en dis wat die nuwe regering sal doen, is om omstandighede te skep sodat ieder en elke mens makliker besigheid kan doen, minder kan belas word voordat hy nog begin het, soos wat tans en voor 94 die geval was. Niks anders dan is presies dieselfde. Is nou net nog erger voor 94. Met ander woorde, almal moet 'n geleentheid kry en die omstandighede moet so wees dat almal kan, die mooi Afrikaanse woord is gedei. Almal moet makliker kan besigheid doen. Jy moet nie belas word voordat jy nog begin het nie. Want wie wat gaan dan gebeur? En dit moet ons ook aanvaar. Ek het net nou gesê. Daar is mense wat besigheidsmense is en daar is mense wat nie besigheidsmense is nie. En vir die mense wat dit nie verstaan nie, gaan kyk maar net wat het gebeur in die afgelope 28 jaar, en terwyl ons dit dan nou pertinent wil gaan kyk na die sleg blankes. Hoeveel sleg blankes, want ons is mos sleg in ons oë, het letterlik per individu miljoene rande gevat, want hulle het hulle lewe lank by die weermag of by die staat iewers gewerk, pensioen gevat en het besighede begin. En wat is die kans op sukses gewees van daai mense wat besighede begin het? Ek praat onder korrek, maar ek dink is minder as 5%. Die res van mense het al hulle geld verloor. Wat het hulle gedoen? Het hulle toe by die staat gaan bakkant staan en gesê, nou wil ons weer geld? Nee, dit werk nie so nie. Hulle het 'n kans gevat, dit het gebackfire, en nou moet hulle uitspring en werk op hulle ou dag. Maar, in dieselfde asem, moet die omstandighede so wees, dat mense nie beboet moet word voordat hulle nog begin het met besigheid nie. En ons baie voorbeelde wat ek vir julle kan noem. Baie. Almal moet die geleentheid kry om te kan gedei. Met ander woorde, suksesvol besigheid te kan doen. Of alternatiewelik, die ou wat nie 'n besigheidsman is nie, om te kan werk sonder dat hy doodbelas word en nooit vorentoe kan gaan nie. Hierdie is die tipiese probleme wat ons in Suid-Afrika, maar for that matter nie wêreld het. Onder die totale oorheersing van
regerings wat hulle mense totaal in sekere rigtings indwing en in ander gevalle dwing om nêrens in geen rigting te gaan nie en om net vas te bly by waar hulle is. So ek hoop mense verstaan dit. Die doel van die nuwe regering, die nuwe gesesseerde land, is nie om te gaan geld en grond uitdeel, want dan wie behoort die grond? Is nie om te gaan uitdeel links en regs nie, of die redenasie, ek dink het net daarna verwys, die wat nie grond het nie, vra jouself die vraag of hoekom het iemand nie grond nie? En daarmee sê ek nie die almal wat nie grond het, dis almal hulle eie skuld nie. Maar daar is verskeie redes hoekom mense nie grond het nie. Maar een van die grootste redes is, want daai mense self het nie die vermoë gehad, om die kans te vat, die besigheidsprinsip te sien, om uit te spring en te doen nie. So wat maak die nuwe regering? Die nuwe gesesseerde regering maak die omstandighede nou beter, om vir baie meer mense die geleentheid te gee, om nou te kan hulle eie grond, huis, whatever it is, te koop. Maar soos wat die lewe werk, geen waarborg, nie, almal sal dit in elk geval kan doen nie. That's life. Ja. Onthou net, Margaret Thatcher het hier in die begin 80er jare, dink ek, gesê, van sosialisme en communisme, toe sê sy, at some stage, the government runs out of other people's money. Ja. Dis nie hulle geld nie. Dis die belastingbetalers se geld wat hulle moet gebruik. Die regering moet gebruik. Om die mens wat, maar nou in Brittanje se geval, is dit ook maar weer dieselfde situasie, né? Die omstandighede word nie deur die regering vir elke mens daar buite nie. En ek bedoel, heel toevallig wat my betref is Engeland die broeiplek van al die oorspronklike probleme gewees, waar die sisteme begin het, waar die koningshuis eintlik die gooitjie was van alles en almal. So, die man op straat moes net die werker gewees het, wat die koning en die koningshuis aan die gang gehou het. Dit het vir honderde jare so aangegaan. Daai goed, dit is die tipe goed wat moet stop. In Suid-Afrika is die koning en die koningshuis op die oomblik, die ANC en al sy kaders. Dis die goed wat moet stop. Ek dink baie mense gaan met jou daar saamstem, Hein, regtig waar. Ons het vir ons kunstenaar en vuurvreter, meneer Hein, hy het sy hand opgesteek. Hein, I've allowed you to talk. Welcome and good evening. Good evening, Brett. Good evening, Hein. Hi, Hein. Yeah, very interesting. I just want to accent what you said for the English people here, that we are coming out of a mindset of slavery, enslavement to kings, to governments, to leaders. Freedom means you need to get out of, we need to detox. Absolutely. And people, when you listen to Hein Marx, you'll get a shock the first few times. It's part of the process of waking up. Freedom is not for lazy people. You have to get up and work, each one of us together. It's not a handout system. Thanks. That's all I wanted to say. Yeah. Thanks, Zain, because you're absolutely right. But I'm shocked, Zain, to hear that the people are shocked to listen to me. Why? Because people aren't used to life. And the answer is yes, they're not. There's a reason your show is called The Naked Truth, Hein? People must know what to expect when they come here. There's no putting it into cotton wool. Tell it like it is. Yeah. All right. Ladies and gentlemen, if you've got any questions, as daar enige vrae is, steek asseblief jou hand op deur op daai mikrofoontjie te druk langs jou naam en dan sal ons sien jy wil gesels. Rochelle, yes.
Yes. Ek kan nou net my hand opsteek as ek op die ding druk, dan is ek outomaties unmuted. So, goeienaand almal, goeienaand meneer Marx, goeienaand Brett. Waterstal. Ek weet nie, Brett, jy het net al gesê daar is nie 'n ding soos 'n stupid question nie, maar ek wil nou net gou weet, dit het sommer nou in my gedagte opgekom toe julle nou praat van property en so aan. Toe wonder ek nou maar net wat word van ons wat nou in die nuwe land is, wat byvoorbeeld huisskuld het aan die kant of enige skuld, kaartskuld of wat se skuld ook al, wat word van dit? Rochelle, dis 'n baie interessante en 'n baie relevante en 'n baie moeilike vraag. So, laat ek jou probeer antwoord, want my persoonlike eerste reaksie daarop is, alles skuld moet afgeskryf word. Maar is ongelukkig nie so eenvoudig nie. My logika sê vir my, en hierdie is my persoonlike, ek sê nie dit gaan so wees nie, maar dit sal definitief my insette wees met die nuwe land. En dit is, daar word gekyk in die eerste plek na, hoe lank betaal jy al aan karskuld? Hoe lank betaal jy al aan huisskuld? Met ander woorde, hoeveel geld is al aan rente betaal? Het jy as persoon wat die skuld aangegaan het, die slaaf geraak van daai bank? Want as dit die geval is, sal my persoonlike inset wees afgeskryf. As jy laas maand 'n nuwe kar of 'n nuwe huis gekoop het en jy het nou net begin, dan is die volgende logika, verseker moet jy daai ding betaal. Maar ek kan dit vir julle sê en ons het nog nie klarigheid daaroor nie, want daar word in die Exco in die Finanskomitee nog baie heen en weer hieroor gepraat is. Hoe gaan ons die in aanhalingstekens die rente element hanteer? Want daar is mense wat voel daar moet geen rente element wees nie, en dan is daar mense wat voel, sal dit so, wat nou al verander het om te sê, dit moet 'n absolute minimum basis rente komponent wees. Met ander woorde, die rente moet eintlik maar net die mense help betaal wat die stelsel aan die gang hou van byvoorbeeld die banke of goed. Die banke moenie superryk raak omdat hulle 'n diens lewer nie, want dis wat hulle doen, hulle is veronderstel om 'n diens te lewer. En dis nie wat gebeur op die oomblik nie, hulle is besig om superryk te raak. So, met ander Baie woorde, dankie. Dis die een gedeelte van die Rochelle is meer, wow, stop, is meer. Jou vraag het nog nie klaar beantwoord nie. Daar's 'n volgende gedeelte op jou vraag. En dit is, hierdie selfde banke wat jy dan nou gaan geld by leen het om 'n kar te finansier of 'n huis te finansier of wat dit ook al is vir gefinansier. Is die volgende vraag. Gaan hulle mag besigheid doen in die nuwe land? En dis die vraag. Is dit besighede wat ons mense tot nou toe blaatant ingedoen het? Ja? En dan sê ek regtig vir jou. Sorry, ek sal weer eens van my hierdie is persoonlike antwoorde hoor. Dis nie amptelik TPA nie. Ek sal uit my pad uitgaan. Die voorstel te doen dat daai besighede nie weer, hulle sê, en dit maak nie saak of dit 'n bank is nie. Dis die nuwe land. En sy mense se keuse wie mag besigheid doen in daai land of nie. En nou is die vraag, sou jy graag wil hê dat dieselfde mense wat jou tot nou toe blaatant bedonder het, weer met besigheid doen in 'n nuwe land? Ek sal dit nie daarvan hê. Nee. En ek sal daarvan beklei. Met ander woorde, die staat, en in die geval is die staat die mense, se doel sal wees om nie net seker te maak dat daai besighede nie weer besigheid doen in ons nuwe land, maar ook as daar nuwe sulke besighede ontstaan en hulle doen dieselfde, om eenvoudig hulle lisensies terug te trek, maklik, eenvoudig soos dit. Hierdie gaan ek sal bly wees. Die mense moet verstaan, ons praat hier van vryheid vir ons mense, nie vir groot internasionale besighede of korporatiewe besighede of individue spesifiek dan sogenaamde politici nie. Korrek. Baie dankie. Dit is die belangrike ding daarin. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Dit doen, baie dankie. Dis hier.
Brett? Sorry. Yeah. I should unmute myself before I start talking. Otherwise, I'm the only one that's listening. Right. Any other questions? Enige ander vrae vir Hein op hierdie stadium? Dit is 'n baie interessante paar dingetjies waaroor ons vanaand onderwerpies waaroor ons vanaand gesels. Okay, Hein, lyk vir my almal sit op die oomblik oop mond met die antwoorde op die vrae. Zain, you unmuted yourself? Yeah, so if I understand correctly, companies like Vanguard and BlackRock are going to find it very hard to do business in the new land. Well, put it this way: you can call anyone by the name, and the reality is, do you want to just rape other people? My answer to you is, it's not going to be difficult. It's going to be impossible. And abusing their powers to tell companies like Sappi and Mondi to force employees and vendors to take the vaccine. That type of activity is not going to be allowed. Absolutely not. You see, Zain, the reality is people must understand the concept that what is happening and what is very clear that's happening in America and therefore the world is that the corporates are prescribing to the governments what to do. That's exactly what's happening. In our new country, the government will be employees for the people. The people will decide, not the couple of people that have been so-called chosen to lead for a specific period. The people will decide. If they're unhappy with somebody, out, gone. That's wonderful news, Hein. And another thing, parastatals, I don't know what type of parastatals will be like. If there's a SABC that does not work, it will be closed down. Can we understand that? If something doesn't work, we don't fund it endlessly, ad nauseum, you know. Zain, that's a very simple, basic business principle. If a business, call it a parastatal if you want to, because it's a business, if it doesn't work, of course it must be closed, quite simply, because the people can't just fund it the whole time. Because who are they funding? They're only funding a couple of people that get massive salaries, nothing else. If there are parastatals, for instance, let's take an example, okay? Let's say, for instance, you've got the post office, okay? A new post office, postal service. We won't call it post office, we'll call it a postal service. And the postal service does not make money because you don't want the service to be expensive for the people. But in this case, the government, in brackets, must subsidize it. It's a different story. Then it carries on, but you still look at the books and the balance sheet very clear to make sure that that loss is a controlled loss. It's a different story. But let's take a very, very good other example, okay? If you have a national carrier, like SAA was, what happened at SAA and why did it happen? The figures of SAA have been coming on for many years. You've got so many aircraft, so many pilots, and then you say, and how many employees below that? And if you look at SAA, the figure was like 4 or 5 times more than countries like Australia or Germany or the UK, places like that. That's quite simple. It's not a parastatal anymore. It is nothing else than a place to create jobs for the cadres. That's out. That shouldn't happen. Meaning there can be parastatals that either run at a loss or break even.
but you might need it. If the people in the country says that's fine, let's do it, then you do it. Not a couple of individuals that use those parastatals as nothing else than cadre employment, and cadre employment is nothing else than getting votes. This is freedom. We are fighting for freedom. The ANC has done exactly the opposite. They haven't fought for freedom. The ANC have fought apparently for the past, I don't know how many years before 1994, for nothing else than to enrich the leadership. That's all. And that is quite apparent in what's happening. Reports of things that's happening recently with our honourable president's uncomfortable mattress. Another question, and we kind of running out of time very quickly now, Hein, but just quickly, assets and property that have been obtained without, illegally or through some kind of a corruption, what is actually going to happen with those assets? How do we determine that? How do we determine that it's been illegally obtained or not? Legally obtained. How do we determine that? And what is actually going to happen to it? We call it an audit. An audit. It's one of the nice things in the world. You can't hide something from an audit. The moment that you've got to start verbally explain an audit, there's fraud involved. So any property that's been obtained without paperwork, without an audit that it can pass, will go to the state, who will sell it and utilize it for its people. Simple. And that means, and I want to make this very clear, because again I read that Ramaphosa, and I've said this in public before, he has stolen so much money, he himself doesn't even know how much it is. I looked at the picture of just the one bed, and I read the report, and I read the affidavit of Fraser. There was a lot of dollars hidden in various pieces of furniture. Mense, wie van julle het die foto gesien net van die bed? Ek het nog nooit in my lewe soveel kontant bymekaar gesien nie. Ja, nee. En al wat ek vir julle kan sê, dit is nie 60 miljoen rand wat daar gelê het nie. Net onder daai bed is baie meer as dit. Now you've got to ask yourself the question. Forget about the legal current South African system. Ask yourself the question, because I've heard the figure that it's apparently closer to 1.2 billion rands worth of money. Ask yourself the question, if it's that easy come, easy go for him, why does he have to hide it that he can't utilize it? Well, the apparent answer obviously is because it's illegal, but why does he have so much money illegal? He can't even utilize it. He can't even utilize it. It's so much money. Anybody, do the calculation and go and see what is the interest just on 1 billion rand at 5% per day. I think you'll get a shock of your life. And that's apart from his salary. Well, that's apart from all the other money that he stole, Yeah. that he bought shares with. Wow. The reality here is, this conversation is irrelevant in terms of Ramaphosa and of the ANC. The question should be, why doesn't our people stand in lines to give their mandates to get away from this government? That is the question. Well, yeah, sorry, Zane. Yeah. I asked that same question because when I ride on the N3 on the weekends, and then I see the number of SUVs lined up to go fishing or wherever,
people they love this system. As long as they find they live behind gated walls, sipping martinis, watching the sea, the rest of us can go to hell. That's why, you know. Al ons boeties en sissies wat so lekker lewe. That's why, you know. Sean, when this bubble burst, those people that you're talking about now, are the ones that are going to suffer the most. That is the nice thing about it. Not the sad thing, the nice thing. Because obviously, the next question is then, how many of those people, how many of them are also involved in some kind of a corruption? Don't be surprised that it's more than you think. I'm busy working with Johan Roth on his group. It's coming forward now, whistleblowers. Hundreds, if not thousands of people are involved in a web of corruption across South Africa. It's sick. Yeah. Sean, those are the people that doesn't want secession, because under a new government, they won't be able to do it. They'll go to jail. Yep, exactly. And they know it. Good. We're out of time. Hein, can I ask you to just, for the last couple of seconds, just to give us a little indication of what you think people should do right now? Our secession is imminent. People need to know, people need to be prepared. What stands each one of us on this group to talk to other people about? Brett, I mean, obviously, and I mean, I think I say it every time, we need to get mandates. People must understand all the work that you, me, Zain, everybody on here have done is total waste of time. It's worthless. It's total worthless if we have to secede and we don't have the mandates. Because if we don't have the mandates, let me tell you this very straight. The people with the money behind them in South Africa currently, and I'm not going to say who it is, think for yourselves. They're already involved in the corruption, are the ones that will take over and even run what we want to solve and run good. They will run into the ground. So all I can say to the people is, get the people to get mandates. If we can't get mandates, we cannot legally secede. And then, of course, the next question is, I've said this many years ago, and I will say it again. The other alternative, and there's a big possibility of that, is we will become a second Libya with an ongoing brother against brother civil war. And if I say brother against brother, I'm talking about the different factions today under our own people. And I see this under the whites as well as the coloreds. It's exactly the same problem. Not as different under the blacks, but that's not my concern. My concern is that our people will keep fighting, because everybody would like to be their own warlord in their own area. And we won't have freedom, and we won't have a free society where people can just be happy. So I can just beg people, asseblief, gaan uit. Kry mense om hulle mandate te gee, asseblief. Baie dankie, Brett. Baie dankie, Hein. En soos jy altyd sê, die VVA kan nie vir jou sinseer sonder jou nie. So dankie vir daai woorde. Dankie almal vir julle teenwoordigheid vanaand, vir die wat bygedra het. Baie dankie en lekker aand vir julle. Ons sien julle môre. Totsiens. Bye. Bye. Bye.